So hi guys, good morning. And nag-intro tani kayo na dito sa Isulan. Kaso lang daw hindi namin pagkuha. So kung naglarga lang ang bus, dito lang ako nakakuha intro. Actually going to Juan ko guys, Subong, to General Santos City. Sakyan ko is Jensen, it's either non-stop o Marbel Jensen. Yellow Bus Line Incorporated. Ang sakyan ko kay nga bus guys is A-414 all the way from Isudan. Hindi ko lang pala kung basi diretso lang to sa Marbel. Naraman rural tours, pero yellow basta. Nera to nga aircon, di na yan ang biyayis na. Are Kidapawan, I think Kidapawan or Davao. Davao ni. Okay. Davao gini. Ay Marvel ni, puno na. Tama mo gili pasero guys. Yellow Bus Line na kasakyan ko kayo na alin sa Isulan. Marbel lang sa asta. See you later guys. So update guys, 037 bound for Marbel. Dugay medyo dugay. Time check, it's 12:10. Boss, Marbel kami boss. Aircon man. See you later guys sa akon nga biyahe.
Boss. Afternoon. Agay ah. Simbag. Ay. Thank you. Yan. Traffic. Grabe yung traffic guys oh. Ba't anong ara dre? Anong kaganapan? Grabe yung traffic. Only in Jansan. Pwede ito banda oh. Kaya traffic guys. Round ball guys. Grabe yung traffic. Hindi ka basta kalusot guys. Pero kung motor ni guys, lusot. Kung motor ni guys, di alabs na. Muna dapat para ma-entertainment. Pasensya lang guys, di. Abo gini mo sakyan sa pong wala tayo may mo. Hindi ka kalusot ni guys, kung truck na lang mo, kung motor ni guys. Sulog. Nga, mga tricycle trio. Kung gusto mo kalusot diretso guys, backpass ka na lang. Para para mas dasig pa gid guys. Lakat ka na lang gid guys, para mas dasig lang gid. Dira agi to sige dito. Ay na lang. Yung pinakagwapo na driver ng YBL. Aircon 002. Aircon Air 002 non-stop Jensan. Davao. Davao pa ni? Oh, Davao. Madrid so pag di sa Davao ah. Puga gid. Grabe guys, so mo tanong nang kuan na sa kwada. Ayun. Ngayon, nandito sila Marcoleta, pati si Bong Revilla sa round ball. Oh, araw. May mga artista da guys oh. Kaya traffic guys kasi nandito si Bong Revilla. Oo. At saka si Senator. Kaya traffic guys, dito pala si Senator Bong Revilla. Oo, nandito sila. Nandito sa poste guys. Marcoleta at saka si Senator Bong Revilla. Bong Revilla. Kaya pala traffic guys. Oh, sikat pala eh dito eh. Pala hindi makatawid yung mga sasakyan guys kasi nandito sa poste si Bong Revilla. Oh shit. Kinapit si Bong. Traffic tayo guys kasi may nagbanggaan doon sa harap guys. Ayun. Nagbanggaan yung langgam tapos tungang guys. Okay. Ara guys so, alin sa airport, grabe yung pasahero puno. Bago lang nagabot around 2 Friday, pwede. 45. 240. Around 240 sa nga. Ma'am ha, malapit naman ako galing pa kasi. Ba't ano numbers na? 4036 bus number. 4036, 4036 bus na body number. All the way from Jensen Airport to Coronadal City. Okay po. Okay. Sinsan ko magdala daw na siya ng stand ng keyboard. Minsan, magdala ka ng keyboard ha? Sige, tuloy mo lang. Yan sinsan ko. Yan hawak-hawak ka. Mikos-mikos mo lang yan, insan be. Sabihin mo yung mikos-mikos ba? So guys, we're going to the venue. Yun. Together with the Caption band. With the Caption band. Kaway-kaway naman mga Caption band. 50% discount. Ay, hindi lang daw pwede. So guys, way ko kakwa ngayon na guys pag iabot ko di. Okay. Ay, bastos. Yan.
Yan. Ayan, Merry Christmas everyone sa nasa gawas. Pwede na kayo manonood ha. Libre na kayo din eh. Wala gay. And again, we are the Caption Band. Ala, na-busy man sila dito naghantak. Hala, Col, paghantak sa Madya, Col. Alright, again, we are the Caption Band. All the way from Cagayan de Oro City. And nice mo namin ipakilala ang aming sarili. Yay! Grabe nga Tagalog. Ipatagalog lang ako sila kay Cagayanon kay nang service dili ka sa. Alright, bay kayo. Marag bulo na pag magtagalog, bay. Ang amo ang sunod nga kanta, painuwad ko Sa mga pailayla sa Tagaw. Sa Agaw, mga pailayla sa Tagaw. Ilo pa ganyan. Ay, sa pagdali ba? Wala ka, nagdali ka.